بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. Omaremu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kati ogarono wala halakendi wada kasuko manten kuni kempalle wala nyagale khore wa mugu dagan kama manga wala nyagale khore wa ngari dagan kama kenya gani akinu ngada aka ko bembe wutu na i akhin habandi kenya gano okhramu Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga ngara sira khore be nyanga da ngana wada kenya khibare mugu nanti akhinu nga ili dirogote ndabari na hata akhiyo ngana ngawara akhiya garunga be sudi na ganen siti na okhra moke na ina ganen sita dangani wakati be su sununte ngani be su la samante ngani karalla ke khibare ndi kembe gani ke nanti di kiten kilimei ko faare sallallahu alayhi wa sallam agani mu'minun fikati kenga mo bembe na tunanti annan sigi an akhin dangani kenna gille dina ke ko membe adina ke gada o fikati kenga kenna gali be gada ran kama katti o garuno o de sundu ono nyaali ko yikenga ona alla nyaga ya rabbi dawa ke krisu alla ganna ibaraji khairiya iku membe ga ke holla qengunya akhirun kane inan katinna ikite ka huma mai na yana akhike habandi kembe kun kempa kharla be ga kita ken hakarla siri ai wa ho kan hum membe ana hanga khoromo siri nga be su ga ngari baroda mu diga mendi nanti hum membe ga katnan ka huma mai akinye 6000 euro nga manka hum 6000 euro nga ke daga bane kama jungone mun daga ke bane kama ari nyugonda ya alinga katno me bagani ahun 6000 euro keni nyagale khore nye wa akhinu kunwar ni kenga ho suka ga da gude bane mbagan na ratara ona chanda ngani tare anyi mera ngani sire su ga da gude bane ya ratara ona tanda ngani anda nyanyi mera ngani ya rabbi allah ganna muso nyanda ngani arjanna sele su gara gol hiliradi ya rabbi allah ganna musunya ndangani arjanna aga bu no be ya rabbi allah ganta wutula ke dura goli allah ganna barke saga battendi ya rabbi allah ganna ya barke anna bulen ndangani ada nyimme dangani ada ko len dangani ya rabbi allah ganna kisidna masibun allah ala masibunga faare sallallahu alaihi wasallam ada sahabanun kanun dikkati ke menenga mogosiri ada sahaba nun kanun dikati ke menenga mogo siri hi nganari faare sallallahu alaihi wasallam ani gilli aga jonko ini sahaba nunga kembrenga nanti qurun o afinun pabandi sahaba nunni iga mehirne kati ke menenye halsike na hanni maniya angana kunta nyana na dina ke de matai halsike na hankani maniya angana kunta nyana nan afinun na hatai halsike na hanni maniya angana konto arono alla killen tara annanya nan arjannan kan sigindi an takken petan na bule kidi hohoyi makebembe angara ram patenga man kanga ida medin na bonondi na ken qasondi man kanga kebembe ga man kanga kebembe wara dukane alqiyaman kotanga kebembe ga kontunga anna simman qalsinya ni ken qiyman dalle mon qallenye faare sallallahu alaihi wasallam anyo kanun kati kiyai walla nyaga na sire su gada gol bugo banin loke tara Allah ga nanya dangan baraje Allah ga nanya dangan aljanna musonga bali Allah da koyi qur'ana no gondi dan ji sadaka mbaki ngasirin kinya na aljanna Allah ta qur'ana no gondi wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladhina yunfiqun allati kada mehiri kati arjannanka kibembe balle ngani kamundo nyinyi nchukka humami arjannanka ki balle nikini agile makosela ngande ayi
ajule ke makone kina balien bane ke Allah tida ken tere Allah kanna nyoda ngani Allah kanna nu konui agi konni aga sere hana be koni kene naga handa ku menu gi kitelo ni jibandi naro Allah kilentara ku menu kitelo ni jibandi na sere kambagandi naro Allah kilentara Allah da aljannan kake sere hano be mi aga di koni kenni kunye wala nyaga na sere su angara godo bani nyabagandi naro ke karla tara ya rabbi Allah ganna nyanda ngani aljanna musonga anna tunanti sere mbe gana karalla dema ken karalla sere su ga karalla ke sere su ga dinan famu ken karalla yi e ken pay golle nyai ke ta ga sahinan kin nan golli surundi anke nan so wannan kinte fare sallallahu alaihi wasallam ati adamar min gana fati agollu su ko manten sigi maganta hinu sikidu banumbe kenya ganen sere mbe ga len sere to kenga duwa nganda ngani manka angara sadaka to kebembe agollenga wurnu am palle sadaqatu jariya anki nyanda kalsilo qarlan tara ken qarla maga tege ken sigi qarla mu ngina qaranga kendi igara baraje sukita sawannan kenke ankin kontum pay kamana ngolli haran kara halle ya rabbi kira kalsin ko minu ga bo walla gannya sadaqatu jariya nga asikani ni serebembe angara tuwa wukto anyi kenyanda ken sanki haran kara halle so ngana hakkitai kembe ay kondo alan kala halla baje kenanga kende akhni menu gadi khalsin londi ke qarla tara ona tiaga dangani tare aga khalsununga ay loran siro walla nyaga alla ga dangani kuwe menu kaga no ga makatina hora atara angani siringia akonto yenga yati sabu sui ana watu nanti ngani sireke bembe ganga alla takem bonondini andangani korosunu haklen to gadi korosunu na ganen siti kali sike na hasuntai agana kontanki yana aljanna kali sike na hasuntai agana kontanki mi suturu dunaka no gondi nanga agana suturu du batenga dunaka no gondi fare sallallahu alaihi wasallam o garna ngari lenki silanu mo bembe gani bakana daga makka umranga suru ni won likati Allah fare nga sallallahu alaihi wasallam iti Allah fare o ko mulla on bugo nan batenga de yonka sil handanto maga farante sahaban nangani awa aga akhinum payge ila samanto aganti de mana aywa kala sadakan demba kada sadakan bagandi aga sadakan denya aga maga ga du halaki bari inda ta sadakan bagandi an kembe ga tawo nanga an kalsunu ko hayini ngana di ero baga yakuten to ko manini ngana ve ero bagay kinga an wa mo gontu kennan palakinya bali kennan ngala kutungana gondo kitran ko ta gonye wa ken kanan palakinya kiyan si Allah ta no gondi wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila at-tahluka kala naga hanenya Allah killendi agana nyana Allah de killende ma agana nyana qarlanun de ma agana nyana jahalnya nganun de ma na yana tuwanun de ma amma ga du halaki amma ga du sidi halaki yankane halaki yen kan nanga keno kunai Allah da jungi naga hamba kenya sadaka hamba kenya anke mbiga nta sadaka hamba gandini halaki yenga koni yere kundu anke makisi ken halaki diga mba gilono maga nyagali nyen tanni na kiya akhinunga na kiya daga dunke suko mantenga na kinya kuwe mbiyonu gada ki fikra ime kinya na liti ki hakarle daga ke kama onati aka suko mante aka do baraje golle ke Allah ganna golle khalasun tenga Allah subhanahu wa ta'ala ime jatin dangani Allah ganta dukko yeradi Allah ganta wusu yeradi Allah ganna musulmi aljannai oda aka suko mante dangani Allahumma amin wa salamu alaikum wa rahmatullah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم ومعلمو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته o Allah tigana ake Allah do tigane su ko manten nan qawa o wane man do kisiye muruna maga ana gaboni o annabi nyimmen kamma faare Muhammad
adi dunkonu adi kapallemo ado sero suga tokido faren killenga o amurun Allah subhanahu wa ta'ala maga anoko faren jamanga o amurun Allah maga ano sutudu dunakedo alqiyama o Allah nyaga na ya rabbi Allah ganna khairin yosuko manten dangani o mare moda ga suko manten kunyi besu tanto gondan jamunga o da ga suko manten kanta besu manta ko dingranga o da muru Allah maga Allah ganna usuko manten kisino tanga o ga duna bangesi o mare mu o da menyo o masalan dingranga kenya ga no ko masalan do me fare Muhammad sallallahu alayhi wa sallama asirandi darsu hamanto ndi onyi kamana se faren gajange gwa kama kenya gani khaybara gajange nga ado gajangu bembenu gari khaybara gajange palle ora kenya ga katu kunyugo nga o ghazwatu dhat ar-riqa kesu ko mandenya faren madnan tarinya di sallallahu alayhi wa sallam onya gada koni nanti fare sallallahu alayhi wa sallam a garin Madina gajangu bembenu ga dabari o sehinna kunya kama harsa kendi o duguta gajan koro nyugunu nga yoga gajan kore ngebe nga hinna okane gajan kore be mboga hamai kenne khaybara gajan nyenye fare sallallahu alayhi wa sallam ariye Madina asina nyerundi ala gajan yego dabari kenga ne zatir riqa ken gajan nga wati zatir riqa atogo ke yimme ari kammo gane ke sabun ni maniya wada kungari da su hamantiki gajangin limbono kammo gajangin nyime kammo wada ken kangari wati faren daga sallallahu alayhi wa sallam yunqa ado gatfana qabla ni wonda men ngari gunjura ke nonga gundo ngarabu ko men sondo mun kan to ngani yunqa kon nange menya la hiki nyamana imaga khenume yunqa faren sagante wala kon nanti da hilaka pana yare wora kilendi kenki nanti ikin tara ke walla migan na horen jo faren sahabanundi sallallahu alayhi wa sallam aga tami be sedna to gonga salli oda ken qisati manten ko ni nandangi mo gani kinye farenga yankallan banno wondi urunno wondi nanti wa honne tumana bidalan ken fajirun kurosi bidale ga khen kusu ko manten dango ma ke de su hamanti adi o walla nyaga na Allah gani to haqlundi wonyo wada ko le nyakati o len kidder su nanti umyambe gani fare sallallahu alayhi wa sallam lahidi be ganya dum makan ko na nanti sage antarno makka iri waga nari waga kinyede waga kinye kende yala farenga telle umra ke dawari matitila dabari o wakin Allah lenki khalle kedi o walla nyaga na akul mo wasiri Allah ganna kenno ndi nke dangani Allah ganna faamu nyen keda akul suko manten dangani na golle kenya golle khalas ntenga Allah subhanahu wa ta'ala imejatin dangani ya rabbi Allah ganna mutunyo suko manten dangani aljanna Allahumma amin umaremu owa fare liye Madina asina nyerundindi sallallahu alayhi wa sallam humme megani nagan kaso nga ken kaso sigi nagan kaso ken sigi sina nyerundi fare liye Madina sallallahu alayhi wa sallam owa nagan kaso ndi ko hayki kaso be disasa kundu lenkini nagan kaso tamunde hillo nyai fare liye Madina udiondo kamon nagati alo tanji kendo sina nyerundi yo ake digane daga konni kenya aliye sina nyerundi nye nagan kaso ndi fare sallallahu alayhi wa sallam ada sahaba nun nyamari nantini mo surondi umra nyangin dangani umra be igani gadi kaba sina hamanteke na iga lahidun kina nanti irigi watelle umra ndabari fare nda ko sahaba nangan nantini mo surondi irigi watelle umra ke dabari ana khempeke nga ayilla bangani ndangani yorunga siresu ganyi di battenga igo kabana ido siresu ganyi dome siresu ma to halle kundi siresu ganyi mo surondi yorunga nanti anga telle umra nga yoru igadi do siresu saga ni dome kun sini mo surondi siresu ma to halle isunda ga dome iri khadi ina umra ke dabari kenda ngani siresu ni da faren battenga ujino kamona ati sira ni yorun kallenga siresu ma to halle maganta sirebe mbenu kunga seydum pragu gajangu bembenu ganya isa ya halle ko khaybara gajange suro nyon to ken gajange di kun kaniro faaren batinga Hudaybiya ana bo kunyai sai su mata wahalle sirebe mbe aganyi Madina kanun de ken kotai alayhi wasallam abugu
ado ko menu ga mi do mi yerunga kun kasu bugu da batenga wasoroto non ka bugu da batenga hum menu ga masede yerun kallenga yerun umran sire menu soro ni won bugu da batenga kuma sede yerun umran batenga ibugu yakadi do fare mbatem batu ya mula na umran ya da batenga sallallahu alaihi wasallam ke ko tai siram ta khadaga no fare mbatenga ani kiyene wujunu hilli umran nyanganai sire ga da batenga ani kiyene wujunu hilliya igunga de ko ya alun kagadi mo bembe ibn abbas radiyallahu anhu ati fare sallallahu alaihi wasallam birambe agaro kaso bembe gani nagan kaso kiyan dil qa'da nagan kaso nga ariye madina asina nyolindi anyam pade na ngiri gajallanga ti kaso nagati adani agri kun gajallanui khaybara gajallanga ti kaso nagati me ali jongo makkai nagan kaso nyadi ibn abbas ti adani yerunga iga faren sagandini da sagan nagan kaso nyadi iga faren kabana nanti antaru makka ken kabande nyakin nagan kaso ali wa faren le baka nagan kaso nyaka ne li jongo ni makka nanti atele umra ke dabari kenganya igu nyugo ni madina gele arabundi ikuntu wallahi alla faare ko amulan na batenga wa mulan na batenga umranga yon ka faare sila nan to kuma ga iga nan to maga aga tanga trene dabarni naga ga antam maga antani o go antam mula umra kin ga no to illa same illa ad qasaka ta alla faare nga sallallahu alaihi wasallam o ku kungu o amulan na umran dabari yon ka naga hanto maga sila handan to maga kenganya faare sallallahu alaihi wasallam ala islaminu nyamari nanti ina pinni ya fununga ina sadaka mbagandi adi nyamar nanti naga handenya alla killendi wa adi nyamar nanti na sadaka mbagandi wa adi gongoga ina maga tigiti na burunga iga halakini ina maga daga na buriki qawnin na maga da wutu ya kun naru alla killendi kengi kiyana kutungana gonna serem palakiniya faare ni gongo kinga mogo siri na killen ko yi na sadaka mbagandi ina mpinne i akhinu ko mbenu hoga ntimaga ila samantonga ni ina ntigi jikyongule faare sallallahu alaihi wasallam adan gindiga me dangani sahaba ndi kitan kilime na sadaka mbagandi ni akhinu ku dema faare ni make kota ya gabbaka nan daga hiju ya gabbaka na umra ke a tandume nyugome ada kenya uturdu batenga aga mura daga kenya sadaka nga makka kenya gani hadinga ali غاني بن أبي غانم مغا نبوغ عبيد الله بن دينار مغا ننتي فاري صلى الله عليه وسلم أغات تلك كوتري يقول نمكن تونيني ناجية بن جندب الأسلامي فارن لكيغو على نيوغمون خوالين كنا كيني ننتي أكندو نيوغمون نندقي كاني فارن غبكا هم يقول متونيني ناجية بن جندب الأسلامي فارن دا آورا نيوغمون نغانينا ننتي أنيا نيوغمون قطع ikhbarin nan nyamaga adego ka sigindi ikhbaringa ati ani qala telle ina yigero killen kai miganki makka kenna nyaga telle igu nagati konnan ko nagati nangri bani aslama qablandi kunyi igo ke de manana nyogo mogu qata gilli madina nandaga makka ubayd ibn abi ruhum akenti ikirani kahini soro meno nyogo mon qata fare nyogo mogu sire menu ganyi khatna tiyan ko wata naga madina ikini kahini kunyen abu huraira radiyallahu anhu atiki ganyi kahini naga nyogon qatano nga ubayd ibn ruhum atiki ganyi nyogon qatana watu ni qatidu kane watu ni nasitiya nyogon naga na kiyam mogodi agna dal tampi ana bara an sitikinga ana kinya na kutun qatidu kane ubayd da ko kiyam mogodi kembrenga isre membenu nyogon qatana ki ko tayi najiyata bin jundu bin yadi ubayd ibn abi ruhum yidi abu hurairah ken ganyi kan nyogon qatano nga na nyogon ko qata ba faren kane sallallahu alaihi wasallam nan daga makka kati nyogon ga gilli faren da tagmancin nyogon su ko mantenga ti mekite ay me anda nyogon ko ay me anda tagmancin lisui ari asim bin umar maga nanti fare sallallahu alaihi wasallam aga baka ke ko tay nan daga
akiti droma daga de ada ju gadan no kungutu na hata kahanga na hata na wara kaha lulunga kaha kullukulunga na daga wara merendro kunga na daga wara tamunga ado sinu gadan sinu farandi mo wonya suroni ke kotai ada imo won suroni bilambe aga kinyezul hulayfa madnan kunna mutira ada sinu ku ati sugun nan dagi kane gadan sinu ku mbenu mo suroni ngani gadan kanne ma ida kun qaramu ni gadan nga sinu ati kunna ngali kane kenan kamisi yani ken kotai gadan sinu ni kamisi ya nyamaga ati Muhammad bin Maslamata radiyallahu anhu ada kingara sigun kane sinu kusu ko mante nyamal kan na ke nyamaka ibn Muhammad bin Maslamata sigun su adi su kana ga won kinate nga ati kunnan kuti kane inan daga gajan nyukun khibare ka hanun daga na lawra tammenga na lawra bunda ngunga keta kun su khibare nga ala kun khibare kini Bashir bin Sa'diya radiyallahu anhu atagara nga nan kan siyan kin kana kun krosi kun ka su khibare nga kin maka anga tal kilengi uga jangano ina nyanke mwadi sire wano nga akia sigindana te gajan avion nga sire wano nga akia sigindana nanti kemrenga dababa tununga wa haka ken faranda tani ke mwadi sinu kun khibare nga Muhammad bin Maslamata maga ko gele gajan nyu kinya ga wucini kitindi kun khibare nga ko maga kun khibare nga Bashir bin Sa'di maga kenga nya iti Allah fare anda gajan kun mutude aga Allah di bego soro kunaga kenya nanti on sage irigi ogana irini ollo olu gajanyo kin magari maganta tirana nganta kari baka gajanyo kebe ko an eterne ka habane be gam ma ken kaybe be gani ona rungana ndi na siti kya Allah hidunyi rusulu gunaga an ken gada anda ka hanu mutu anda gajanyo kun mutu de agalla do kan ni kiyai كنا نفعل صلى الله عليه وسلم أتي إنا لا ندخلها عليهم الحرم ولكن تكون قريبا منا فعلنتي قد نكوك وديوتو يونقها ودي انتارون حرم دي ودي قد جموك يمي الله يلقى نجي يمي ودي نغا نانتورو قد نكيم مغلوم مكة كلا يلقى نواكين تنغانا إدانغان وواكين يلقى نسيجندمي كنا نكوك نكوك وتمانا بتي nanti ola rono makka ola ntaro haramu ndi mesakati makka ola ntaro iyonka odi mutuwa ogara nukukunani igantintoyi fa in hajana hayjun min alqawmi kana salahu qariban minna geli sere gana godo nanti tasro me gana qinoya dan tasro mangano gada anan yoga nukun wonno kun tallatu ora woga nukun kitahane ewa yutu malani ke lahidun takahiriya kahiri lahadun tai de ai iga ho konni ina njamba kenni batenye maga harati dudi ogu hondo gaze ku kwatelle yokoli ntakire makka olu wala no ko be o haju gana kiyasu ore kitahani yonka odin tarono makka no woni Abdullah ibn Abi Qatada ati haba Qatada ji ke kwata ga intelle umra ke dabari iga boti kille bembe ala kille ga yan kille man ti furu kille ati daga cikin kille Abu Qadr tati iga teleke ko tayi isuka o mandena namu mutimike iga mai namu di iga kusanta buwari bana daga tinu kunyo nga ila gundum pare ngari ida gundum pare ngari kembrenga iwurda batenga ida kanya ikatna kari ashalan nimugu ida kunkutu akhenu kenga nyida kari ukinega nyana ikapale moli kenga nyida chiege dabari yugunda chiege ga yugunu bara chiege bari aiwa oti Abu Qatada ati gatelle ke kotai isunyi namu ni mike ike man namu tuwa kotanga uchega nya ike da diga nga ida gundum pare ngari ida gundum pare ngari hari ngije betide gundum pare ida gundum pare ngari ida a harakatu ida tanyiwen kutu ikatna kari ida kanya ida kari kenganya uchega nyana kenda ni kapalle mun togwa ilega ikena kinga kani igarno wati bila chi nyamaga
ila ciye nyamaga awati ka pale mugu tagandi yugonu kundinga ciye ke gana yugonu kunda togono kumbarai bari angan namundi anda gimanna wallampo kali yala awa gimanna wallampo ciye nyiga bakin sika nyidi bara igana ati mafarin yimigani sallallahu alaihi wasallam kinga nida farin tirni sallallahu alaihi wasallam farenti ayiga basi suntai kinga nya fare sallallahu alaihi wasallam ala killen mutu adagante ni makka awado killenga ada labbakan ko nya labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la sharika lak fare labbakan ko nya na islamin labbakan ko nya da batenga sallallahu alaihi wasallam umme megani muhammad bin maslamata akindo sinunga kane akendo sigumunda ya kane idaga miga kinye dinga beto ngani marre dhahran idaga miga tele yankano idaga kiyono nga yankano nga nantuma na tokono nga tani makan ko kulishiga ko nyugono nka ado kunna mengari marre dhahran likate na tirni iti muhammad bin maslama tanya kamwa muhammad bin maslama titira ngani farenga kilin dilini ku haka yanka ire nan tuma ire yonka kumbane faringa kinege dinga ire Allah gana dunya tati insha Allah kumbane faringa kinyine marre dhahrani agli madina wakilen di okuna kania akawalini ken no goni tanni iya renga gadam nyoken gabe nga Bashir bin Saad di soromma bali Bashir bin Saad faringa gadam nyokun su farin kina kenye ikunda muhammad maslama daga sehene ikunda sinu nya ken bi jotini anga sen fu membe iya renga gajanyo ken gabe nga Bashir bin Saad maga wa ili tampaga igun maga daga mullo kendi isai katti makai iga wurunu idaga ili tanjoni mugo siri be yatele ki makan ko nga iti makan ko ngani awa okuda hingal kilende muhammadu suronga kilendi rini oy miandi ngari si gunen gabe nyani wa gadanyo ken gabe nyani maga I hayri ni riyai wakata gaire yo oy mianda ngari yo ngari anto nda mugure ora ngari ya he makango nga ijoti kembre ngenta to nyana mobembe yawa etiketa ke ugo malade bortode ama ho ni islami nunga ke wati Allah watu la di nyano di naga ugo Allah din sigindi ama ho ni yake wati yo keta ke ugo wanta daga nyana mobembe kempalle ida umar mukadara hakutoko telehnya na kutoma wati faare sallallahu alaihi wasallam birambe aswahaba nu kuwani kildeni makan ko ngada sigumu kudo dadani kungari yukum ma yaare murle ikin kanu na kani makan ko nga wana muhammadu ni soronga kileni lini oy mandi ngarle sigumen gabe gabe ni maga waga no kenga gabe ni maga kenda makan ko njoti mo si makan no gondi itona kuna ta Allah ugo mo ho nya makka o mo ho nya islami nunga o ma ho nya gano gade tu kunembe iyo joro la hilmi siti iyo mena wa ku ma ho nya nya itiyo wa nahnu ala kitabina kitabun ku ma gaire imanda saha nasinye yo muhammadu imanda saha nasinye ken kitabe ku ma gaire yo ku wani wati tigen kitabe aga ne gadanna kitabe ko wani wala wati be ko nan gadan nan sigi ita in bahin nasaka wati matimi yau ma ga no ga da humbembe kenganya faare sallallahu alaihi wasallam ay melikinye marle dhahran kinna yikukunu urutelle maka na khaba ngeli maka ko agari marle dhahran adayin sigumundo gajanga nganonga kenganya ati kunnan da gikan harsa ingrin daga ikungri idiga yanka lamba no to ngani ya jaja lamba no wani antinda makkai atonya ya jaja ilga yang kanunga nan to gonunga an ngana cross nenya Allah makka hainana nan to ke lamba no
aganani kunkum bitagantanu ngana sigi Allah makka haynana kala ko nan tikun daga cindon makka yi gadanga nuku ko mene gadanya ko gumu ida sigumu ko daga yankanunga kengen nukunga fare ni me sallallahu alaihi wasallam ay me hagri atokidi batenga wakile ndini magani kinye ke lambano go bembegani ya jaja lambano go na fare to ta won ngatani e makan ko nga I haklen ko ta won harsa ida hare ngirindi kinyani Mikraz ibn Hafs al-Ahnaf ibn al-Ahnaf Mikraz ibn Hafs ibn al-Ahnaf makan ko da ke wo girindi na son gonun ka hay nanti na daga ti Allah fare nga ya ajaja lamban no kiri da mun anti faren ki no ngaketa inda ka tai inda tirli adi ka palle molli sahaba nulli ido gadan no kulli ido imo sulondel gadan makanne ma manini inda ka faren tirni kenga bare be ganunga faren na ke mo gon kidangai kun suro bugun nalli iga kinye ida faren tirni iti Muhammadu aga na hata getu na gundi masasa omantu jambe de omantu jambe yo anki ni makan kenyai an nalle na kusini ire ai amma sire jamba bada manga khorono maga ire amma sire jamba o harana ke wato on tan tu jambante aga o wala mun be kan ngani lahidu be godan naga ke lahidu ke kuma gurja aga na ke lahidu dia nanti irigi angari ni makka o gimu kendi yonka o magimadi nandando gaje nyaki warende o gantan tutu jambante iyo gaje no kenya hansu kumaga imo go sronte nyen I formente ni gaje nyoke o magimu kendi de o gaje mu kembedi kenni allono ti gaje nyoke mbete rana suganta kani ke mbedi ko ka habani ken kayimme annaro ngana no nyari na asiti yonkala nkundu magimadi cinganya farenda ko nanti kun kamala de go burto farenti o kuntaro no maganto da jomo kibembe o da aga gimu kibembe do orono ke mo banedi o do gade no kuntaro no na to gimu kanne nganya hohodi cinganya tani kego kebe megani makan kompare nga Mikraz ibn Hafs aw duten sari adaka timmakan konga aga daga ati makan gona ngani ati Muhammadu mallahi mbortode Muhammadu hina lahi yakama Muhammad da kidangan nanti aga faringa sallallahu alaihi wasallam nanti intaruno makka maganda gimukanne ngani ke be kama idono a ido ganyo ke suntaruno ko sharti be sigin gida ana na kembrenga nanti kiani nanti ama lahi mborto fare sallallahu alaihi wasallam kem palladi mugon surondi hadi an yugo bi minu wa maga ati dangani sahaba na idu kunnan dari kane indari sigin no me qillanti zitwa sasa ina kenya qillanti zahir ta hana ani makka sillane to sasa makka kundanun kinyai kem ranga fare sallallahu alaihi wasallam ati do inyogo mu kundaga nunga hadi an yugo mu idin daga nunga fare ni bugu sallallahu alaihi wasallam adi kapallemo idi mo gon sun lamba no kedi asetu nyugo mi akinyi gani qaswa anyo nyagale ke qaswa asetu kenga fare kapallemo sahaba nu be sudi ya ga siginde Allah fare nya diketa sallallahu alaihi wasallam agaratu humbe metani kenya nyana isudi mo gon suroni be sudi ka hangutu ilo labbe kan ko ngame yemme idaga migatele kinye tuwa kene nyugo nganonga fare sallallahu alaihi wasallam asigi nonga kenna wi nyugo men kama qaswa waslami nonga ida fare nyori sallallahu alaihi wasallam kembrenga ay glin kenisa ni jongoyi awali yang makka nogondi kenani Abdullah ibn Rawaha radiyallahu anhu ke ko tayi akenda fare nyugo men ken nugundun kacellaga akan nukun kacin laga a watan ran nugumin ka ne a wani nukun kacin futunu farin yi miyan nugumin kama sallallahu alaihi wasallam adi labbakan kun ita ma labbakan kun ga ke ko da yi magatta liron makka yi mekkanun nugundi
maga telero maga kanu no wandi ama labbe kan ko ngara ken nan makkan ko nga geli kunga haklata ngida nan di faare de gadenga dabari iho gabe maya mulla faare ni de ke no woni ya wonga mengalla gidi lemme wano nga irga siki ngidi lemme kama awa alkaba sahilin bangenga isdaga siki ngidi kama iga islaminun pa yini ken islaminun li alkaba kunga gidi kama ya nga islaminunga adani ida ko medangani ewa ti madnan ko ngalini muhammadu soro awa isiya kilin dika tagai igaraga makka madina madin yade madina ke tampino nga mene madina wati ndi suwa tundi ikumantunya ni iwatuntunya ni igalo faari ni soro nga sallallahu alaihi wasallam ken khibale kinye faari nga sallallahu alaihi wasallam alla faari tundi tikenga nantina kama na kama kanche tikiyai nanti aga daga madina wati nyanda surun su kita susuru watunte wasusuru kumante kenganya faare sallallahu alaihi wasallam ala sahaba nyamari nanti igne tawafun dabarni inan juga kumbe mbegani na hata rukun yamani nga nan daga wara hajar aswadi nga hajar aswadi ken sumundi gidege gidi binneke ado kemle nga junko kembe akkane kundo menaga nanti inda kino nga nan juga barnanto giden kama anna kenya ngalla yo hayla dangi kinga tanni alkaba nga barti dinaga yawatirne kendi kindi nan juga tawafundi a joppe yere nan juga tawafundi agri manan ni kiyai makan ko ngara garebe siti ya 90 isulam punto nyani wati nyandi sukita embre ikhumanto nyani embre nga isa hanto heti sere mbesa hantege heti kellawa na ketren gilli dabari na ile daga hinna juga nga kella ko na dige kamani cha hantenyen kenne kenga kempalle atira ngani ina juga ke dabari wa adi nyamal kan nantina ila membe ikunku teke nagi akil nanti al-ittiba kenni angana hijalle mangari angani ila meke adari hakke mure kunki kiwa selanga kemna kunki noge ke mugunti ila menga kenga yo ila menta kunku teke kenga de ke kenjope ke kotai kenjope ke kotai na ko nanti watientia anya kanga kama nen kunkenga anya kanga hatenga sirenka kunge selanga agana jogon nga makunge ga sarle kenna ko nanta kama nen sahantinyen kemrenga nan kunken bagandi hijundo umranga ajope ke kotai ona profite kenno kunne anga kuwi menu ngalla igrali hiji mindari umranga geli madina yare ni kunken bagandi kenne khatawunye abugura sunta yere abugumana sunta yere abaka minnai abaka makka ka minnai angana ki alkawa angana tawafu nya brambe alo tawafu nga anna kawana tere arna famenya usuko mantendangan kenganya faare sallallahu alaihi wasallam agaru makka imana aroti saniya nyai nukumi yakil nanti hujun ayanqatu nyai sasa makka qabranga khoren bayti kana bembe ayanqatu nyai nalli magarono malkabandi agarotan ni atulungu hajar aswadi nyai ade gumanga alla faare maga sallallahu alaihi wasallam ada gumakiro hajar aswadi nga ada sumbu kempalle farenda warawangandin jopa islam nunga warawangani do faren batenga sallallahu alaihi wasallam kimbranga warawangandin nyana tanyiruai tanyiru ala kenyanya aga alkaba warawangana islam nunga batenga sallallahu alaihi wasallam kensu komantenda ni awa inyogomen kama sallallahu alaihi wasallam abdullah ibn rawahata akenga nyugomen kane nyugomen nunun kachenga kin kitendi ken no wandi a hatenga bugu mede hatenga to ada aka hanga karanga adika halaga ala sugille men njopa akoga tin seri kate ade sugen jopa gatini khallu banil kuffara an sabili khallu fa kullu alkhair fi rasulihi خلوا بني الكفار عن سبيله خلوا فكل الخير في رسوله قد أنزل الرحمن في تنزيله في صحف تتلى على رسوله يا رب إني مؤمن بقيله إني رأيت الحق في قبوله
بأن خير القتل في سبيله اليوم نضربكم على تنزيله ضربا يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن قليله. أهتنغ تو أن يكشوا كوني أولين كننا خلوا بن الكفار عن سبيله. كافر لمو أكون كافر نكو كافر لمو قدري فارين كاني alle ki agari mo ke membe on to fuga dabar na de sai so ta siko kan lenki e wa hagri faren kani akun kafirin wa hagri faren kani khallu faqulu alkhayra fi rasulih qagri nga aka tunanti khairin suna Allah faren yadi sire mega mula ina khairin kita duna do alqiyama sire mega mula yin kisi sire mega mula ina taqdirin kita e Allah faren ban to kinda batte e wala alkhairin suna yadi. قد أنزل الرحمن في تنزيله في صحبة تطلع على رسوله وأنا ننتي فارين قبالي الله عندك نانقندي إي قرآن ندي نارو غابو نكوي منوغا قراني الله فارين كما كدينا قبالي فارين قبالي كسيان قبالي الله كن نانقندي فارين كما أيانقا غابو نيي كومي منو إيغا قراني كن نانقا الله فارين كما يا رب إني مؤمن بقيله الله nketo ngondinte ni ti faren diga mongale faren do diga me sugari iketo ngonta su ko mantenga qur'ana ke isugu al qur'ana ke ito kidalla faren batenga sallallahu alayhi wa sallam inni ra'aytu al-haqqa fi qabulihi wa ila ngale kana ditto munniya annan dunya alla faren kallenga an kanya islamiya kammo an ngodin alla faren kallenga an ga islamiya ko sunu kammo an madunya Allah faren kallenga wa ikira ngarnanti khairun killen suni watungun suni annan to kila Allah faren killene bi anna khayra al-qatl fi sabili wa anna tunanti kallen qasu ho sirenni annan kara Allah killene kallen tungunyi har baranga kalla yo kallukun tabana kallen su ho sirenni annan kara Allah killene annan kara Allah ko muslimi Allah killene وكينيا نكل كلن سوسلنا اليوم نضربكم على تنزيلي لنكونا هكتا أيام كندنا قرآن كي أقولكم موكب بي سيسنا تيسكين كاني أونا كتا كتو نبغى غني بهتنا أنت نمولين كتو ضربا يزيل الهام عن مقيله أونا كتو أونا نقول لك بكا كمرنا نقول لك نكتب بكا كموني بي kananga sankoni kananga tikatu nebe onta hala ka mulinkata kemra kenani Abdullah ibn Rawaha ahatin bugun medi ani kusuwa ko nalla faren kane sallallahu alaihi wasallam faren no men akitendi faren nga alkaba awa warwangana ari Anas hadithen di